দরকার হয় নাকি? স্যার আবেদনটা দিয়েছো মাটি পাট্টা দে বলে দরকার হয় নাকি? স্যার আবেদনটা দিয়েছো তিনি অ্যাকাউন্ট টাকা হাজারা দেখ বলে দরকার হয় নাকি? কারণ দেশ আইন से चलेल। आइन विधायक गुला असेंबली में जाके बनाइल, एमपी गुला पार्लियामेंट में जाके बनाइल। 42 असेंबली सेगमेंट में यदि 42 आदिवासी एमएलए जीत के जाए, मेजर पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट आइन के प्रपोजल प्लेस करा लगे आइन तक के बाधा देखले पारी जामनी के माटी लगी आइन पास 351 555 हाजरा लगी आइन पास एसटी के बिल के रिकमेंडेशन असेंबली करे लगे विद इन 1 डे सेशन में 42 जन एमएलए यदि बागरगन गर्जन करके बोली कॉन्स्टिट्यूशनली आसाम के आदिवासी श्रमिक मानुष गुला के संवैधानिक अधिकार से वंचित करके रखिए কালে কেউ বাধা দেখলে পারেনি কি? এটাকে সাধারণ কাম একটাকে অসাধারণ বলে কে সচিরা আসতেই আজ আমি বঞ্চনা করে বলি হই। এখন এই মোর বার্তা ফেসবুক में যখন লাইভ হয়ে সব জায়গায় যাই ঢেরগুলা যখন যাই এখন শাসক বর্গ কে জন্মান हमने নেতা বা অন্যান্য বিরোধী দল কে জন্মান নেতা বলি যে বলদে বুকর জাতকের মানুষগুলোকে ভড়কাতে ওদেরকে উৎকাড়াতে मैं बोलिल मैं उत्कार एक प्रयोजन ना के भड़का एक प्रयोजन ना के आसाम के प्रत्येक जन आदिवासी मानुष प्रत्येक जन श्रमिक मानुष दिल के गहराई में बार बार जागत अवस्था में सुतत अवस्था में सान पजिर दिन गोटा यह बात तो सचेल जे हमने क्यों आज ले वंचित श्रेणीकर मानुष हिसाबे जाई रहे लगा है ये भोट तो हमनियो दिल हमनियो नेता चुनिल हमने के वोट से चुन के जवान नेता गुला हमने के बाद असेंबली पार्लियामेंट में क्यों ना उठाइल प्रत्येक जन असम के आदिवासी श्रमिक मानुष के मन के भीतर के आवाज लगे ये आवाज के नेतृत्व देख समय हो गए। आओ युव बंधु सब माई बाप सब राजनीति में टाका नहीं लागेल टाका केटामान नेता के किने गले केटामान नेता के बिक्री करे गले टाका लागेल भोट किना बेचा करे कास्ते टाका नहीं लागेला खाली लागेला 1 कोटी मानु आई धरलेली 40टा समष्टि में बोला हमने एमएलए बनाबोई बोले पैसाओ दरकार है एक एक जने 40 টাকা करी के पैसा दिले तो 40 कोटी টাকা उठाता है उठाते है नहीं आज ये महासभा में जाली सबाई गुला हजार টাকা खर्चा करी गाई प्रत्येक जन जो 1,000 টাকা देल 70-70 लाख भोटार आई 50 लाख मानु जो 1,000 টাকা दिले पैसा गिनती करे ना पारबोई पैसा के देख के भीड़ के देख के दूसरा गुला बढ़वाए जाए नहीं तो पैसा राजनीति में निर्णायक भूमिका पालन नहीं करेला राजनीति में जनसाधारण के निर्णायक सिद्धांत उपयुक्त सिद्धांत सुस्थ सिद्धांत हो आसलते मूल रोल प्ले करेल এই বার্তাকে সমঝাক বুঝাক সময় হয়ে গেলে ভাত খাক সময় রিল বানাইল काम करे समय रील बनाइल मीटिंग के गलो हमने रील बनाई वीडियो बनाइल सब बनाइल आज ले सब युवक युवती गुला जिमान ब्लॉगर आए यूट्यूबर आए विभिन्न सोशल मीडिया के पेज गुला हमने चलाइल लाखों लाखों फॉलोअर्स है सबे एक आवाज उठाओ असम में आदिवासी श्रमिक राजनीतिक अधिकार काढ़ी आने का सोशल मीडिया पॉलिटिकल मूवमेंट हमने शुरू करबो प्रयोजन अपेक्षा हमने ओपन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन आर्थिक अनुदान सरकार से खोजबो 1000 টাকা ना लगे एक एक টাকা पैसा दे मात्र 1 টাকা करी के যদি দেল एक एक जन बाघ आपुसिन बाघ के हमने निर्वाचित करी के भेजाई पारबो एक एक जन सिंह के हमने निर्वाचित करे पारबोई कारण समष्टि गुला में घुरे कास्ते पैसा नहीं लगे कारण मैं जे दुके जिकाय कास्ते 1 টাকা देई मयो के एक धरनर प्रसारकई लगी मयो के एक धरनर समर्थके लगी अर्थात को सहज एक अंक प्रतिष्ठित राजनैतिक दल धनी मानुष के माने फाइनेंस में चला राजनैतिक दल गुला हमने के मगज में वस्तुटा ढुकाई दिले नेता बने कास्ते पैसा लगी नेता बने कास्ते लंबा हाथ लगी एर कौन बोलेन मैं तो सुनी लंबा हाथ गुलो थोड़ा चोरे रकम हईल आसमिया में एक फकरा योजना है ये कौन बोले ढेर लंबा हाथ के दरकार नहीं थे ए हाथ तक ए आंगलीटा सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे ए आंगलीटाके যদি ইলেকশন के दिन में सही बोटामटा में যদি सही से যদি दबाई देख पारबोई
बैलट के बॉक्स में भीतर থেকে সহি সিম্বলটা আমি যদি সহি ভাবে স্টাম্পটা যদি মার দিতে পারবো পলিটিক্যাল হিস্ট্রি বেলেগ ধরনের ইয়া সৃষ্টি হয়ে যায় ইয়াকে সাংঘাতিক ধরনের এক্সপ্লয়টেশন এর জনটা দিগলিয়া পলিটিক্যাল এক্সপ্লয়টেশন ইয়া চলতা है মিনিটে খতম হয় এই কামটা আপনি করে পারাই এই খাতির हमने के हाथे संख्या है हमने के हाथे संख्या है डेमोक्रेसी में मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड यह बात আটাইতকৈ সত্য লাগে একে প্রতিষ্ঠা করে সময় সমাগত आज मैं আহ্বান জানাবো কাল পরশু নির্বাচন শুরু হয় প্রত্যেক অ্যাসেম্বলি সেগমেন্ট में जहां আপনি মেজরিটি রোল প্লে করিল এক একজন ইয়ং জেনারেশনের মানুষ রাজনৈতিক ক্ষেত্র में থাকা মানুষ নিকল গাও मैदान में उतर जाओ मैदान में उतर जाओ हारबो जिकबो सेकेंड बाद लड़ाई तो प्रथम करबो एक बार लड़ाई करके दिखाई देवा ये समाज के दोबारा ठगे गले ये समाज के दोबारा दबा गले कारो साहस कोनो दिन নাই হই বিকজ কনস্টিটিউশনে हमने के এই ধরনের কাম কাজ করে কাজতে অধিকার দেখে রাখা হয় কারো ভয় ভাবুকি কারো ভয় ভাবুকি কারো ক্যাশ পুলিশ কারো মনে নির্যাতন অত্যাচার একে খতম করে সময় সমাগত নির্ণয় সময় হলে নির্ণয় নেওয়া হোক অনাগত সময় একজুট হয়ে সমগ্র আসামে খাটিকুয়া মানুষের অধিকার খাটিকুয়া মানুষের মর্যাদা খাটিকুয়া মানুষের উপরে হয়ে থাকা দীর্ঘদিনের অন্যায় অফিসার একের বিরুদ্ধে প্রকৃত জাস্টিস हमने किरकोनानी के मानुष के देवा पर्वतर अभियान में सब नामबई এই আশ্রয়ের উম্মিদ রাখি কে মোকে এই বিশেষ টপিক থেকে উপরে কিছু বক্তব্য রাখা গেলে সুবিধা দেওয়া আসতে মই স্পেশালি মানে সেশন के চালাওয়া উত্তর থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাता है सेशन में समवेत हुआ डेलीगेट के समूचे राज के धन्यवाद देता ही और के विचार हमने के बीच उपस्थित हुआ हमने के हुदूर झारखंड के এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সমাজকর্মী বিশ্বনাথ তির্কি দাদাকে মই মোর আন্তরিক জোহার জানাচ্ছি আশাকের সম্মানীয় সভাপতি রেজেন হর ডাঙরিয়াকে আন্তরিক জোহার জানাচ্ছি আশাকের সম্মানীয় জেনারেল সেক্রেটারি দেবেন ওরাং ডাঙরিয়াকে আন্তরিক জোহার জানাইকে একটা সংকল্প সবাইকে লেগে আসতে একবার হাতটা সবাই মুঠা করে উপর দিয়ে করে দেবে বলে আশা হয় তনি অরুণোদয় 10,000 के चक्कर में এই মুঠাটাকে খোলনায় দেবা খালি দেই এই মুঠাটাকে এরকম রাখ কাল जहां जहां हमने के रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल फील्ड में उतरी এরকম মুষ্টিবদ্ধ হতে যাকে প্রত্যেকজন শারীরিক ভাবে মানসিক ভাবে আর্থিক ভাবে ওকে সে खड़ा হইকে 26 को निर्वाचन में জিতাবই এই সংকল্প রাস্তায় মুঠা বাঁধে বলি ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ ধন্যবাদ।